السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفو cours les atomes et les ions. Ce cours est adressé aux élèves 3e année collège BIOF. Voilà, نشوفو la structure de l'atome. Un modèle de l'atome. L'atome est constitué d'un noyau autour duquel gravite un nombre des électrons. L'atome فهي كتكون من le noyau وحولها les électrons كتدور. On a في الحالة دي نشوفو deux modèles, le modèle de Bohr et le modèle actuel. Le modèle de Bohr, شنو قال Bohr؟ أن les électrons se déplacent autour du noyau sur des orbites ou bien couches bien définies. Il peut y en voir plusieurs sur une seule couche. Le noyau fait le centre et les électrons se déplacent autour du noyau dans des orbites. هذا orbite مدار وهنا عندنا les électrons. Donc هذا électron. يعني les électrons كاينين في دي couches bien définies وكل طبقة كيكون فيها واحد العدد معين ديال لي زيليكترون. دونك ابخي بور جا شرودينغر هو اللي عطانا الموديل اكطويل دو لاتوم. شنو قال شرودينغر؟ قال ان لي زيليكترون n'a pas de trajectoire circulaire mais constituent un nuage électronique entourant le noyau. قال ان هاد لي زيليكترون ما كعندهمش واحد المسار دائري لان ما كنقدروش نعرفوا المكان التواجد ديالهم، فهما كيدوروا بواحد السرعه حول النواة وبالتالي ما نقدروش نعرفوا المكان التواجد ديالهم. اذا هذيك الحركه ديال لي زيليكترون كتشكل او كتخليهم يشكلوا ان نياج الكترونيك، واحد السحابه الكترونيه، وبالتالي كنوليو كنهضروا على لا بروبابيليتي دو بريزونس، احتمال التواجد ديالهم. دونك دائما le noyau au centre est entouré par un nuage électronique et entre le nuage et le noyau on a le vide. Donc لأن البنية ديال الذرة فهي بنية فراغية لاكونير. علاش؟ لأن ما بين les électrons ou le noyau on a le vide. Les propriétés des constituants de l'atome, les propriétés ديال le noyau et les électrons. Maintenant le noyau. Le noyau est situé au centre de l'atome et porte des charges positives. النواة فهي توجد وسط الوسط الذرة وتحمل شحنة موجبة chargée positive. Toute la masse de l'atome est pratiquement concentrée dans le noyau. كتلة الذرة فهي مركزة في النواة لأن les électrons عندهم la masse très petite, presque négligeable. Le diamètre du noyau est 100 000 fois plus petit que celui de l'atome. L'atome est formé essentiellement du vide. L'atome a une structure lacunaire. Les dimensions ديال الذرة فهي أكبر ب100,000 مرة من les dimensions ديال l'atome ديال le noyau. إذا le noyau فهي صغيرة بزاف مقارنة مع l'atome. Le nombre de charges positives du noyau d'un atome est appelé numéro atomique, noté Z. C'est une caractéristique de l'atome. Donc, les charges positives du noyau كنسميوهم numéro atomique كنرمزولو ب Z. إذا باش نعرفو شحال عندنا من شارج بوزيتيف كنشوفو هاد Z اللي هو النيميرو اتوميك اللي كيكون خاص بكل اتوم. يعني chaque atome est caractérisé par Z. مثلا إلا خدينا l'oxygène O فعندها Z كيساوي 8. دونك هنايا شحال عندنا من شارج بوزيتيف dans le noyau on a 8. إلا خدينا l'azote عنده Z est égal 7. Donc dans le noyau de l'atome d'azote on a 7 charges positives. Donc chaque atome est caractérisé par Z. وهاد Z كيكون عندنا واحد الطابلو بيريوديك كيكون فيه كلاسمون ديال لي زاتوم حسب Z. Maintenant les électrons, les propriétés ديال les électrons. Les électrons tournent autour du noyau à très grande vitesse
sur des trajectoires variables plus ou moins éloignées du noyau et formant un nuage électronique. Les électrons كتدور حول le noyau avec une grande vitesse مشكلة واحد nuage électronique. La masse des électrons est très petite, très faible, négligeable. La masse des électrons 9,1 fois 10 à la puissance moins 31 kg. فالكتلة ديال الإلكترون فهي صغيرة بزاف. Chaque électron porte une charge électrique négative notée -E, qui représente la charge élémentaire. Donc E représente la charge élémentaire exprimée en coulomb du symbole C. Sa valeur est E est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulomb. Donc خدينا électron واحد la charge ديالو هي -E. E هي la charge élémentaire عندها واحد القيمة هي هذه 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم والمعنى ديالها هي أصغر كمية كهرباء. On symbolise l'électron par E-. هذا هو الرمز ديال الإلكترون. Et les électrons sont identiques quels que soient les atomes. فهاد les électrons راهم متشابهين بحال كيف ما كان الذرات. اللي كيتغير هو le nombre ديالهم من l'atome à l'autre. Chaque atome a un nombre défini d'électrons. كل atome عنده واحد العدد معين من الإلكترونات. Z représente aussi le nombre des électrons pour l'atome. كيف شفنا أن Z كيمثل le nombre de charges فبالنسبة للاتوم Z كيعطينا le nombre ديال les électrons. Donc l'oxygène عندها 8 électrons, l'azote عندها 7 électrons. مثلا هنا l'oxygène إلا خدينا l'atome ديال l'oxygène O عندها Z est égal 8 le noyau غادي نلقى 8 charges positives. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et entouré par 8 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc Z كيعطيني le nombre de charges كنعرف شحال من charge dans le noyau وكنعرف les nombres ديال les électrons. Maintenant, la neutralité électrique de l'atome. L'atome est électriquement neutre. L'atome est électriquement neutre car le nombre de charges électriques positives du noyau est égal au nombre de charges électriques négatives des électrons. Sa charge est nulle. Donc l'atome est neutre. Le nombre des charges positives dans le noyau égale le nombre des charges négatives des électrons. Et la charge du noyau est égale, Q noyau est égal plus ZE. Et là, pour la charge du noyau, quand on prend l'alaqa, il y a plus ZE. Z qui atteint le nombre de charges fois E, la charge élémentaire. Et la charge des électrons pour la charge des électrons, Q électron, il y a moins ZE. علاش درنا moins لأن les électrons chargés négatifs Z لأن باش كنعرفوا le nombre ديال les électrons كنشوفوا Z. Donc هو Z moins Z fois E. لأننا ما درناش هاد E بحال كنتكلموا غير على واحد لو نومبر. يعني باش نتكلموا على لا شارج خاصنا ضروري نكتبوا E. Maintenant l'atome فهي constitue du noyau et des électrons. Donc là بغينا la charge ديال l'atome راه هي la charge de l'atome est égale à la charge du noyau plus la charge des électrons. Donc Q atome est égal Q noyau plus Q électrons. Q atome est égal plus ZE moins ZE. Donc la charge de l'atome est égale à 0. Donc l'atome est électriquement neutre. إلا بغينا نشوفوا واحد المثال اللي خدينا مثلا دائما ديال l'oxygène إلا بغينا la charge QE ديال les électrons هي قلنا هي moins ZE. Donc moins Z هو 8 fois E. إلا بغينا la charge ديال le noyau, donc le noyau est chargé positif, donc plus ZE, donc plus Z هو 8 fois E. إلا بغينا la charge ديال l'atome QA فهي plus ZE plus moins ZE. Donc est égal في هذه الحالة هي plus 8E moins 8E est égal 0. Donc l'atome est électriquement neutre. On a un exemple. On a
le nom de l'atome, le symbole, le numéro atomique Z, la charge du noyau plus ZE, la charge du nuage électronique, et maintenant la charge des électrons, là la charge du nuage électronique moins ZE, ou la charge totale de l'atome. Donc l'oxygène, son symbole O, le numéro atomique Z est égal à 8, donc la charge du noyau, il y a plus 8E. La charge du nuage électronique, moins 8E. Maintenant, la charge de l'atome, il y a plus 8E, moins 8E, donc est égal à 0. Pour sodium, Na, on a Z est égal à 11, donc la charge du noyau plus 11E. La charge du nuage électronique, moins 11E, et la charge de l'atome, 0. Maintenant, le chlore, Cl, عنده Z 17, donc la charge du noyau plus 17E, la charge du nuage électronique moins 17E, donc la charge totale de l'atome est 0. Donc l'atome toujours est neutre. Maintenant on passe à les ions. On a les exemples, H3+, Cl-, O2-, SO4-2-, Cu2+, et Ag+. Et les ce sont des molécules ou bien des atomes qui portent des signes avec des nombres. Donc, il y a plus, il y a moins, il y a 2 moins, il y a 2 moins, 2 plus, plus. Donc, qu'est-ce que signifient ces signes? Maintenant, plus. Le plus, il y a le groupement d'atomes. Et là, il a perdu un électron. Enfin, plus que perdre. Donc, le groupement d'atomes, ou la molécule, il y a un électron. Le moins que gagne. Donc, Cl-, il a gagné un électron. Donc, O2-, il a gagné 2 électrons. SO4, il a gagné 2 électrons. Cu2+, perdu 2 électrons. Ag, il a perdu un électron. Donc, lorsque un atome ou bien un groupement d'atomes perdre ou gagne un électron ou plusieurs, il devient un ion. Donc, ce sont des ions. Ce sont des ions. Donc, la définition d'un ion est un atome ou un groupement d'atomes qui a perdu ou qui a gagné un ou plusieurs électrons. Donc, فالإيون هو ذرة أو مجموعة من الذرات اللي فقدت أو اكتسبت إلكترون أو أكثر. إذا شفنا هنا عندنا لي زيون عندهم دي شارج ou bien des signes positifs ou les ions عندهم des signes négatifs. Donc on a des ions positifs et des ions négatifs. Les ions positifs عندهم واحد السمية كنسميوهم les cations ou les ions négatifs كنسميوهم les anions. Donc un ion positif c'est un cation. Il s'appelle cation. Donc, un cation, c'est un atome ou un groupement d'atomes qui a perdu un ou plusieurs électrons. Exemple, je connais les cations là, H3O+, Cu2+, et Ag+. Maintenant, un ion négatif. Un ion négatif, c'est un anion. Est un atome ou un groupement d'atomes qui a gagné un ou plusieurs électrons. Exemple, إذا فهو ذرة أو مجموعة من الذرات اللي اكتسبت إلكترون أو أكثر. إذا هما اللي عندهم signe négatif. Donc, par exemple, Cl-, O2-, SO4, 2-. Maintenant, نشوفوا la formule d'un ion. يعني كيفاش كنكتبوا ديك la formule d'un ion. Pour écrire la formule d'ion, on écrit le symbole de l'atome ou la formule chimique de groupement d'atomes, puis on ajoute sur son exposant le nombre des électrons gagnés suivi du signe moins ou le nombre des électrons perdus suivant du signe plus. مثلا عندنا واحد l'atome X. Donc هذاك أول شيء كنكتبوا le symbole ولا كان عندنا groupement d'atomes كنكتبوا الفورميل. Donc كنكتبوا le symbole en exposant يعني في الأس هنايا كنكتبوا le nombre ديال les électrons. Donc n هو le nombre ديال les électrons.
إلا كانت اكتسبات إلا غاني كنديرو موان. سي إلا بيردو كنديرو بلوس. ناخدو ان اكزومبل. ناخدو اكزومبل. L'atome de sodium Na perdu un électron pour devenir un ion. Donc l'ion de sodium s'écrit. C'est-à-dire que l'ion, au lieu de Na, donc il a perdu un électron. Donc 1 perdu, qu'on dit plus. Donc, mais qu'on 1, mais qu'on donc Na plus. L'atome Cl a gagné un électron. L'ion de chlorure s'écrit, donc il y a un électron, donc on écrit Cl 1, un électron, moins, il a gagné. Donc Cl, la formule de l'ion, il y a Cl moins. Remarque, un ion issu d'un seul atome est appelé ion monoatomique. يعني الأيون اللي كيكون ناتج عن ذرة واحدة كنسميه ايون monoatomique. أيون أحادي الذرة. Par exemple, O2- Al3+. هنا ما كيهمنيش واش الموان ولا البليس، كيهمني أنه ناتج عن ذرة واحدة. دونك عندنا غير O، دونك هذا ايون monoatomique. هنا غتشوفوا أن عندنا جوج ديال الحروف AL، ولكن إذا شفنا أن هاد L فهي مينيسكول. دونك هاد L فهي الحرف الثاني لهاد رمز الذرة. دونك هذه كاملة غير ذرة واحدة اللي هي الألمنيوم. دونك Al3+, c'est un ion monoatomique. Un ion issu d'un groupement d'atomes est appelé ion polyatomique. إذا الأيون اللي كينتج ناتج عن مجموعة من الذرات فكنسميه ion polyatomique، متعدد الذرات. Par exemple H3O+. إذا شفنا هنا فعندنا أكثر من ذرة واحدة، عندنا هنا 4 ذرات، دونك هذا ion polyatomique. OH-, c'est un ion polyatomique لأن هنا عندنا deux atomes, donc c'est un ion polyatomique. ناخذ un exercice. Fait l'exercice, on a l'atome et l'ion. Le symbole chimique, numéro atomique, charge électrique. هذا في البارتي فهي ديال les atomes. البارتي هنا ديال les ions. La charge électrique des électrons, moins Ze. La charge électrique du noyau, plus Ze. On a le nombre des électrons. Charge électrique d'électrons, charge électrique du noyau de l'ion, ou formule de l'ion, ou la charge de l'ion. Donc, هنا شنو عطينا زدان. وشنو تاني عطينا زدان، وعطينا هنا زدان دو بلس. زدان دو بلس. نسينا واحد الحاجة ما هضرناش عليها، لا شارج ديال ليون. فلا شارج ديال ليون مثلا خدينا Na+، فهاد بلس كتسمى لا شارج ديال ليون. دونك الا بغينا لا شارج ديال هاد ليون هي عندنا هنا شحال من الكترون 1، دونك انا بلس 1 او. الا خدينا Cl-، لا شارج ديال هاد الالكترون ديال هاد ليون هي عندنا هنا 1، دونك هي موان 1 او. خدينا SO4 2-، لا شارج ديال هاد ليون دونك اون موان 2 وكنزيد او. يعني لا شارج كناخدها من لا فورمول. اولا هنا كنقدروا نحسبوها، علاش؟ لان كنعرفوا ان ليون تا هو غيتكون من لو نويو اي لي زيليكترون ديال لا سوم تعطيني لا شارج. غادي نشوفوها في هذا ليكزارسيس. دونك اون زدان عطينا لو نومبر دي زيليكترون 28، او فورمول دو ليون عندنا زدان دو بلس. اذا شنو كنشوف؟ عندي زدان دو بلس. اذا فهاد l'atome ديال الزنك فهي الى بيردو دو زيليكترون. دونك نقدر نكتب لا شارج ديال هاد ليون. دونك عندي هنا بلس، نكتب بلس 2 او. دونك الى بيردو دو زيليكترون. فاش فقدات هادي دو زيليكترون شحال ولا لو نومبر ديال لي زيليكترون؟ هو 28. اذا شحال كان قبل؟ اذا كان 30. علاش؟ لان نقصات من فقدات جوج ولا 28. دونك زاد في هاد الحاله هو 30. Donc la charge des électrons est moins 30 E, la charge du noyau plus 30 E. Donc la charge électrique des électrons de l'ion. Donc la charge des électrons négatifs, donc moins.
شحال عندنا من électrons 28 donc moins 28 E. La charge électrique du noyau فالاتوم باش كتولي واحد الايون شنو كيطرا كتفقد فقط او كتكتسب فقط الالكترون يعني فقط الالكترونات هما اللي كيوقع لهم تغيير اما au niveau du noyau rien ne change ما كيوقع حتى شي حاجه في لو نويو دونك لو نويو ديال ليون هي لو نويو ديال لاتوم دونك لو نويو ديال لاتوم لا شارج ديالها هي بلس 30 او دونك حتى هنا غتكون بلس 30 او الا درت موان 28 او بلس 30 او غتعطيني بلس 2 او دونك لا شارج ديال ليون نقدر ناخذها من هنايا. Maintenant on a Cl عطينا numéro atomique 17 donc la charge des électrons de l'atome il y a moins 17 E. La charge électrique du noyau il y a plus 17 E. Maintenant on a عطينا moins E. Donc Cl غيكون الرمز ديالو هو Cl moins علاش عندنا هنا moins E يعني الكترون واحد اللي اكتسبت دونك هنا moins E. إذا فهاد لاتوم ديال الكلور اكتسبت ان الكترون بوغ دوفيان ايون Cl-. دونك شحال كان عندها من الكترون هو 17 واكتسبت واحد دونك لو نومبر ديال الكترون هو 18 دونك الا بغيت لا شارج ديال لي زيليكترون هو موان 18 او. لا شارج الكتريك دي نويو دائما لو نويو ما كيوقع فيها حتى شي تغيير غادي نشوف لا لو نويو ديال لاتوم هي بلس 17 او. إلا درت موان 18 او بلس 17 او غتعطيني موان او. Maintenant on a Fe. Fe شنو عطينا هنايا عطينا لا شارج الكتريك دي نويو دونك on a بلس 26 او. هاد 26 شنو هي راه هي Z دونك Z est égal 26 دونك لا شارج دي الكتريك ديال لي زيليكترون هي موان 26 او. هنايا شنو عطينا لا شارج الكتريك des électrons de l'ion. Donc, le nombre des électrons est 24. Donc, on a le nombre 24. Donc, la charge électrique du noyau est plus 26 E. Donc, l'atome, شحال كان عندها l'atome كانت عندها 26 و دابا من تحولت الايون ولا عندها 24 دونك كيفاش ولا عندها 24 اذا فهي الى بيردي 2 الكترون دونك اف او غتكون لا فورمي ديال هاد الايون هي اف او 2 بلس علاش الى بيردي 2 الكترون دونك لا شارج دو ليون هي بلس 2 او. Maintenant l'oxygène on a E la charge électrique des électrons moins ZE donc 8 il y a Z donc 8 Z le numéro atomique est 8 donc la charge des noyaux il y a plus 8 E. Donc on a le nombre des électrons 10 l'atome كان عندها 8 فاش تحولت ليون ولا 10 donc elle a gagné 2 électrons. Donc la charge électrique des électrons de l'ion il y a moins 10 E. La charge électrique des noyaux il y a plus 8 E. نفسها la charge électrique des noyaux ديال l'ion هي نفسها ديال l'atome. Donc الفورميل دو ليون O قلنا انها ربحات جوج ديال لي زيليكترون دونك E 2 moins et la charge d'ion il y a moins 2 E.